अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम आपको जिना करने वाली औरत और अजीब कुत्ते का वाकया बताने वाले हैं। नौजवान ने जिना से बचने के लिए अपने आप को कत्ल कर लिया और फिर उस कुत्ते ने उसकी लाश के साथ क्या किया, इस वाक़े को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, ये सबक आमोज वाकया कुछ इस तरह है कि किसी गाँव में एक नौजवान रहता था। वो यतीम था, यानी कि बचपन में उसके ऊपर माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया था। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा फजलो करम फरमाया कि उसके बाप का वर्से में थोड़ी बहुत दौलत छोड़ कर मरा था। लेकिन वो दौलत इतनी भी नहीं थी कि उसकी पूरी जिंदगी उससे गुजर जाती। बहरहाल वो जवान हो गया। बच्चे माँ बाप के बगैर भी पल जाते हैं, लेकिन कैसे पलते हैं ये वही बच्चे जानते हैं जिनके माँ बाप मर जाते हैं। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था, कोई भाई या बहन भी नहीं थी। उसकी शादी एक नेक और खूबसूरत औरत के साथ हुई। उसको अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत थी, क्योंकि इस दुनिया में वाहिद वही औरत थी। उसके साथ और कोई भी रिश्तेदार नहीं था। उसको अपनी बीवी से जरूरत से ज्यादा उल्फत और मोहब्बत थी। वो एक दिन की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो हमेशा घर पर ही रहता था, काम पर भी नहीं जाता था। एक दिन उसकी बीवी ने अपने शोहर से कहा, बाप दादा की मिली हुई जायदाद आखिर कब तक साथ देगी? तुम जो मेहनत मशक्कत करते थे, मजदूरी करते थे, तुमने अब वो भी करना छोड़ दिया है। अगर ऐसे ही दिन रात गुजरते रहे तो एक दिन गुर्बत आ जाएगी। अल्लाह ने भी अभी इतना दिया है कि हम पेट भर कर खाना खा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के तुम्हारे मामलात हैं, अगर ऐसे ही रहे, तुम घर से बाहर ना गए, तुमने रोजी तलाश ना की, तो एक दिन हम फाके की जिंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे। उसके शोहर ने कहा कि क्या करूं, तुम्हारी जुदाई और तुम्हारी मोहब्बत मुझे बाहर नहीं जाने देती। मेरा दिल ही नहीं करता कि तुम जैसी खूबसूरत और प्यारी और भोली भाली बीवी को अकेले यूं छोड़कर मैं कहीं बाहर चला जाऊं। तुम्हारे बगैर मैं कहीं भी नहीं रह पाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा कि जमाने का यही दस्तूर है, मर्द को बाहर निकलना ही पड़ता है, रिस्क तलाश करना पड़ता है, तुम्हें घर से बाहर जाना होगा। तुम्हारा जैसा ख्याल अगर हर किसी मर्द का हो जाए तो भला दुनिया कैसे चलेगी? अगर घर में बगैर काम किए दाना पानी आता रहे तो इस तरह तो हर कोई अपने घर में ही बैठ जाएगा, कोई भी मेहनत मशक्कत नहीं करेगा और ये दुनिया के दस्तूर के खिलाफ है। तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। मगर इसका शोहर किसी भी सूरत में घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसकी बीवी ने एक दिन एक तरीका सोचा। उसने कहा कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे लिए कम से कम 1 साल के लिए इस गांव को छोड़ दो। तो ये सुनते ही वो नौजवान कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकता हूँ? मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो तुम्हारे बगैर इस घर से बाहर नहीं निकलता, तुम गांव छोड़ने की बात कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, देखो, अगर तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत है और तुम मोहब्बत में इतने ज़्यादा दावे करते हो तो बस तुम्हें मेरी ये ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। जब उसने मोहब्बत का वास्ता दिया और ये कहा कि साबित करो कि तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में इस घर से निकलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में अपने इस गांव को छोड़कर मैं घर से बाहर चला जाता हूँ, यानी कि इस गांव से चला जाता हूँ ताकि तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूँ। शोहर की जुबान से ये सुनते ही बीवी बड़ी खुश होती चली गई कि चलो, इस तरह ये कम से कम बाहर जाने के लिए तैयार तो हो गया। यहाँ तक कि वो नौजवान गांव को छोड़कर 1 साल के लिए शहर से चला गया। उसकी बीवी ने यह फैसला तो कर लिया था, अपने शोहर को उसने 1 साल के लिए घर से बाहर भेज तो दिया, लेकिन अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि उसके दिल में ख्वाहिशात पैदा होनी शुरू हो गई कि मेरा शोहर यहाँ पर मौजूद नहीं है और मैं तन्हाई की आग में जलने लगी हूँ। मैं एक दिन भी उनके बगैर गुजारा नहीं कर पा रही हूँ, तो साल भला कैसे गुजारूंगी? वो सोचने लगी कि मैंने ही उसे मशवरा दिया था, मैंने ही उसे मजबूर किया था, अब मुझे ही इस बात पर सब्र भी करना पड़ेगा। अब 1 साल वो निहायत ही सब्र व तहम्मुल के साथ गुजार रही थी, लेकिन थी तो वो एक औरत और इंसान के अंदर नफसानी ख्वाहिशात होते हैं, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात के लिए अगर शैतान आपको बहकाए तो आपको उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। मगर वो औरत बहकने के लिए तैयार हो गई थी। वो रात को अकेली सोई हुई थी कि शैतान वहाँ पर आया और उस औरत को अजीब व गरीब ख्याल आना शुरू हो गए। औरत को तरह तरह से बहकाना शुरू कर दिया। औरत को बहकाने में आखिरकार शैतान कामयाब हो गया। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके मोहल्ले में एक तवाइफ रहती है, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी है और उसने अपना काम भी बंद कर दिया है।
تو محلے والوں سے بچتے بچاتے وہ طوائف کے گھر جا پہنچی، جس کی دور دور تک خبر پھیلی ہوئی تھی، جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور طوائف تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ بوڑھی عورت کے پاس چلی گئی اور جا کر اس کے کان میں اس کو جا کر کہنے لگی کہ دیکھو میرا شوہر گھر پر موجود نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے خود اپنے شوہر کو اس گاؤں سے، یعنی کہ اس کو شہر کمانے کے لیے بھیجا ہے، ویسے پیسے تو بھیج رہا ہے لیکن خود نہیں آ رہا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کی جدائی میں اپنے آپ کو بہلاتی رہی ہوں، صبر سے کام لیتی رہی ہوں، لیکن اب صبر نہیں ہوتا۔ کیا تم میرے لیے کوئی انتظام کر سکتی ہو کہ میں اپنی خواہشات کو پورا کر سکوں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو، کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے؟ دیکھو ویسے تو میں اکیلی ہی رہتی ہوں اور کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن میرے شوہر کو اگر یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں نے اپنی خواہشات کو کسی اور مرد سے پورا کیا ہے تو پھر وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے۔ اس بوڑھی طوائف نے کہا کہ دیکھو میں یہ کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی ہوں، اگر تم نے مجھے اتنے زیادہ پیسے دیے ہیں جبکہ تم نے مجھے بہت زیادہ رقم دی ہے، میں ایک ایسے نوجوان کا انتظام کروں گی جو اس جگہ کا نہ ہو، وہ تمہاری خواہشات کو بھی پورا کرے اور اس کو تمہارے شوہر سے بھی کبھی ملاقات نہ ہو۔ اور اس کی اس بات پر وہ عورت اپنے گھر واپس چلی گئی اور انتظار کرتی رہی کہ کب تک وہ طوائف اس کے لیے کسی نوجوان کو لے کر آتی ہے۔ وہ طوائف بوڑھی عورت اپنا کام ختم کر چکی تھی، اس لیے تعلقات بھی اب اس کے لوگوں کے ساتھ بہت کم تھے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر سے باہر نکل جاؤں، راستے میں بھی جو اکیلا نوجوان دکھائی دے گا اسے لا کر اس عورت کے حوالے کر دوں گی، مجھے کیا ہے، مجھے تو بس اپنے پیسوں سے مطلب ہے، پھر وہ جو جی چاہے کرے۔ وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، چلتے چلتے ایک پہاڑی علاقے میں وہ پہنچتی ہے۔ وہ ایک ویران علاقہ جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا، اور یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے وہاں سے گزرنا ہی پڑا۔ وہ ایک پہاڑی کے پاس سے گزری تھی، اسے ایک غار نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، آگے راستہ خطرناک ہو سکتا ہے، پھر یہ رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ جیسے ہی اس انسان نے پلٹ کر دیکھا کہ وہ کوئی بوڑھا نہیں تھا بلکہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، اتنا حسین تھا کہ اس بڑھیا نے آج تک اس جیسا حسین نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے اور اس جگہ پر تم اکیلے کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، جہاں پر میں رہتا تھا وہاں سے مجھے دھکے مار کر نکال دیا گیا ہے، اب میں نے یہاں پر پناہ لے لی ہے، 7 دن سے اس غار کے اندر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا کوئی بھی سامان موجود نہیں ہے، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں، میں بہت ہی زیادہ موت کے قریب پہنچ گیا ہوں، لیکن آپ کون ہیں اور یہاں پر کیسے آئی ہیں؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میں ایک ایسے نوجوان کی تلاش میں تھی جو میرا ایک بہت ہی اہم کام کر سکے گا، اگر تم میرا یہ کام کر دیتے ہو تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی اور پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلاؤں گی۔ وہ نوجوان تو یہ سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوا، وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے بتاؤ کہ کہاں جانا ہے اور کام کیا کرنا ہے۔ اس نوجوان کو ابھی تک یہ پتا ہی نہیں تھا کہ آخر وہ کام کیا کرنے والا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ وہ نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو گیا، آخر بھوک انسان سے سب کچھ کروا سکتی ہے۔ اس بوڑھی طوائف کے پیچھے پیچھے چل پڑا، چلتے چلتے پہاڑی علاقے سے گزر کر بڑی مشکل سے اس ویرانے کو انہوں نے پار کیا اور اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں اس عورت کا مکان تھا۔ آگے بڑھ کر اس بوڑھی طوائف نے اس عورت کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک نوجوان کا انتظام کر لیا، جو بھی کام کرنا ہے اسے بتا دو اور تمہارا ہر کام کرنے کے لیے یہ تیار ہے، اس کے بدلے اس کو پیٹ بھر کر کھانا دے دینا اور وہ تمہارا کام کر دے گا۔ اس عورت نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو بے انتہا حسین تھا، اس کا شوہر بھی خوبصورتی میں اس کے آگے کچھ نہیں تھا۔ اس نے بڑھیا کی طرف دیکھ کر کہا کہ واہ، بہت ہی زبردست کام کیا ہے تم نے، میں تمہیں تمہاری منچاہی رقم دوں گی، اور اے نوجوان کیا تم اندر آنا پسند کرو گے؟ وہ نوجوان ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر داخل ہوا، پورے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ وہ عورت اس کے لیے کھانا لے کر آئی اور اس نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا کیونکہ وہ بھوکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے وہ عورت کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا بتائیے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے۔ اس عورت نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا
और उसके सामने बरहना हो गई। वो नौजवान अब तक इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर काम क्या करना है, लेकिन जब वो औरत उसके सामने बरहना होकर खड़ी हो गई तो उसने अपनी आंखें फेर ली और कहने लगा, आपने मुझे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया है? वो औरत कहने लगी कि मैंने तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया है। देखो, मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं है, मुझे एक ऐसे नौजवान की तलाश थी जो मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर सके और मेरे राज को किसी पर जाहिर न होने दे। ये सुनते ही वो नौजवान हैरान रह गया और कहने लगा, राज तो मैं उस वक्त रखूंगा जब मैं तुम्हारे साथ कोई गुनाह करूंगा। वो औरत कहने लगी कि गुनाह कर रहे हो तो कर लो, यहाँ पर देखने वाला कौन है? वो नौजवान कहने लगा, अगर देखने वाला कोई नहीं है तो फिर वो कौन है जिसने तुम्हें बनाया, जिसने मुझे बनाया? उससे पहले कि तुम मेरी जानिब बढ़ो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो औरत कहने लगी कि नहीं, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुमने मुझे उस हालत में देख लिया है जिस हालत में आज तक मुझे सिर्फ मेरे शौहर नहीं देखा था। अब तुम यहाँ से हरगिज नहीं जा सकते हो। वो नौजवान कहने लगा कि तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने से पहले मैं खुद को मार देना चाहूँगा। इससे पहले कि वो उसको रोकती, उसके करीब बड़ी छुरी थी। उसने वो छुरी अपने आप पर चलाई और खुद को काट लिया और तड़प तड़प कर वहीं मर गया। उस औरत के दिल में किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं आया था, कोई भी शर्मिंदगी नहीं आई थी कि मैं आखिर काम क्या करने वाली थी। उस नौजवान ने अपने आप को जिनाकारी से बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी, मगर उस औरत ने कोई सबक हासिल नहीं किया था, बल्कि अब वो सोच रही थी कि मैं इसकी लाश का क्या करूं। बाहर ले जाऊंगी तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, लोगों को पता चल जाएगा, और मैं वैसे भी अपने इस राज को छुपाना चाहती हूँ। अब उस नौजवान की लाश की वजह यही थी कि किसी को पता न चले। अब वो औरत सिर्फ इसलिए डर रही थी कि इस नौजवान की लाश की वजह से किसी को ये पता न चले कि ये मेरे घर में था और इसको मैंने ही मारा है। बाहर ले जाने से बेहतर है कि मैं इसको घर के किसी एक हिस्से में दफन कर देती हूँ। उसने सहन को खोदकर एक बड़ा सा घड़ा खोदा और नौजवान की लाश को उसमें दफन कर दिया और फिर सहन के फर्श को उसने बराबर कर दिया। वो अपने कमरे में आकर बैठी और उस नौजवान को कोसने लगी कि बेवकूफ नौजवान था। सोच ही रही थी कि वो मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सका, अब क्या मैं इसी तरह तन्हाई में अपनी जिंदगी गुजारूंगी? कि अचानक उसके घर पर दस्तक हुई। उसने आवाज दी कि कौन? जवाब आया कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। जल्दी से घर का दरवाजा खोला और खुशी से उसका बुरा हाल हो रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि आखिर मेरा शौहर आया है। उसके शौहर के साथ एक कुत्ता भी था। वो कहने लगी कि अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत कुत्ता है। उसके शौहर ने कहा, हाँ, ये मैं खास कर अपने घर की रखवाली के लिए लेकर आया हूँ। मैं कहीं बाहर भी चला जाऊँ तो मैं बहलाने के लिए ये तुम्हें बहुत खुश करेगा। बीवी बोली कि अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है, आप मेरे लिए इसको लेकर आए हैं। वो अपने शौहर और कुत्ते को लेकर घर में आ गई। वक्त गुजरता रहा, गर्ज के इसकी जिंदगी वक्ती तौर पर बहुत अच्छी गुजर रही थी। उसने सोचा यही था कि मैंने किसी के साथ बदकारी नहीं की, वरना बिला वजह मुझे उस बदकारी को हमेशा के लिए छुपाना पड़ता। लेकिन वो ये भूल गई थी कि जिसके सामने वो बरहना हुई थी, जिसके साथ बदकारी करना चाह रही थी, उसकी लाश उसने उसी घर के सहन में मौजूद रखी थी। उसको छुपा रखा था और ये बात कोई भी नहीं जान सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जरूर जानता था, जिसकी पकड़ से बचने के लिए उस नौजवान ने खुद को मार दिया था कि अल्लाह ताला देख रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो पड़ोस में किसी काम के लिए गई हुई थी। उसका शौहर कुत्ते के साथ घर में अकेला था। अचानक उस कुत्ते ने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। उसका शौहर कुत्ते को यूं जमीन को खोदता देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर ये कुत्ता कर क्या रहा है। कुत्ता जमीन को यूं ही खोदता जा रहा था। खोदते खोदते जब वहाँ से उसने मिट्टी हटा ली तो देखा कि अंदर बोरी थी और बोरी में कोई चीज लिपटी हुई थी। उसके शौहर की जब नजर उस कुत्ते पर पड़ी कि उसने जमीन में से कुछ निकाला है, वो बहुत जल्दी से भागा और कहने लगा, अल्लाह रहम करे, यहाँ इस सहन के हिस्से में ये क्या भला है। उसने जल्दी से उस बोरी को बाहर निकाला और जैसे ही उस बोरी का मुंह खोला, वहाँ पर एक लाश मौजूद थी। शौहर पहचान नहीं पाया था कि वो लाश किसकी है। अब तो राज खुल चुका था। उस कुत्ते ने राज खोल दिया था। बीवी से पूछना बाकी था, ये कौन है। उसने फौरन से अपनी बीवी को बुलाया और कहने लगा कि बताओ ये कौन है और इस सहन में ये क्या कर रहा है। अगर मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें भी इसी वक्त और इसी जगह पर दफन कर दूंगा। डर के मारे उस औरत ने सब कुछ सच सच बता दिया कि आप 1 साल तक घर नहीं आए थे
تو میرے دل میں شہوت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ شوہر کہنے لگا تم نے میری غیر موجودگی میں بدکاری کا کام کرنا چاہا۔ اس کا شوہر بولا کہ افسوس ہے کہ تمہاری یاد میں شہر میں ایک ایک پل نہیں گزار سکتا تھا، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تمہاری خاطر میں نے بہت زیادہ محنت کی، لیکن تم نے میرے پیچھے یہ کام کیا۔ تم نے امانت میں خیانت کرنی چاہی، تم غدار ہو۔ میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا اور اسی وقت تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کو فوراً طلاق دے دی اور اپنے گھر سے باہر نکال دیا، اور وہ وہاں سے روتی پیٹتی ہوئی بے آبرو ہو کر چلی گئی۔ جس راز کو وہ چھپانا چاہتی تھی، اس راز کو تو اس کتے نے اب کھول دیا تھا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ تک نہیں دیکھتے کہ ہم حلال کام کر رہے ہیں یا حرام کام کر رہے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر اس نوجوان کی جگہ آپ ہوتے تو بھلا کیا کرتے؟ اس کا جواب اپنے آپ کو ضرور دیجیے گا اور سوچیے گا کہ آج ہمارا کیا حال ہے، اور ساتھ ہی وہ لوگ بھی غور کریں جو اپنی بیویوں کو 2 یا 3 سال تک اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر بیوی کی خواہشات کا بھی احترام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ عظیم سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔